to quickly enter in the Word of God today. Si yo estoy aquí en este lugar parado un día como hoy, If I'm standing on this place, in this place as such as today, es por un padre que supo cambiar la historia de su vida. it's because of a father who knew how to change the story of his life. Para aquellos que no saben, mi papá no vino de una familia cristiana. For those who don't know, my father didn't come from a Christian home or a Christian upbringing. La familia de mi papá, la mayoría eran espiritistas y santeros. The majority of my father and his family were were involved in witchcraft and Santeria. En la casa de mi abuela, aún después de nosotros estar un poco grandes, In the house of my grandma, after a while of being a little bit older, había un cuarto con un altar. there was a room with an altar. En eso se crió mi papá, And that's what my father was raised up in. viendo todas esas cosas que no agradan a Dios. Seeing all those things that didn't please God. Y mi papá se crió en un barrio muy pobre. And my father was raised up in a very poor neighborhood. Y ahí en ese barrio pobre llegó un señor con su familia a ser pastor de una iglesia. In that same poor neighborhood, a man arrived there to be a pastor. He arrived with his family. Ahí nacieron y crecieron sus hijos. There, his children were born and they were raised up there. Ese señor tenía 21 años cuando comenzó a pastorear. That man was only 21 years of age when he began Y to ahí en ese pastor. lugar tan hostil, And in that place that was so very hostile, donde habían peleas a machetazos todas las semanas. where there was fights where with like machetes every week. El pastor que había antes lo tuvieron que sacar porque le cayeron a pedradas. The previous pastor that was in that area had to leave because they had stoned him. Y allí llegó un hombre valiente But a man arrived, a courageous man a arrived, establecer el reino de los cielos en esa comunidad to pobre. establish the kingdom of heaven there in that community. Y cuenta mi familia And my family tells the story que papi en los servicios, mi abuelo era el pastor de la iglesia. that my grandpa became the pastor of the church. Y en los servicios papi se ponía a molestar a mi abuelo porque usted sabe, no es como ahora que todas las iglesias no tienen ventanas, allá todas tenían ventanas. My dad, back then, the church didn't have had a lot of windows because that's how they were. But my dad would mess with my Y mi abuelo estacionaba su guagua para que él pudiera verla de la iglesia mientras predicaba porque el barrio era malo. because my grandpa would station the car, park the car in the eye's view because that neighborhood was dangerous. Y mi papá, ese muchacho que se había criado en ese hogar de santería, de brujería, And that man who had grown up and raised in that witchcraft in Santeria. mientras mi abuelo predicaba, él empezaba a brincar en la pick-up de mi abuelo. As my grandpa began to preach, my father began to like bounce and go jump up and down inside of the car Para distraer a mi abuelo. to distract my grandpa. Pero un día la palabra de Dios fue más fuerte. But one day, the word of God was more powerful. Y ese muchacho, en vez de brincar encima de una pick-up, And that little boy, instead of jumping on top of a pickup truck, entró a la iglesia he entered in the church y le dio su vida al Señor. and he gave his life to the Lord. Y allí mi papá And right there, my father, conoció al Señor he knew about God. He y found se God. hizo un hombre de Dios. And he became a man of God. ¿Qué sucedió ahí? And what happened there? El cielo intervino Heaven intervened. y la historia cambió. And the story changed. Yo quiero que usted se mire a alguien y le diga, cuando el cielo I interviene, want you to look to someone and say, when heaven la historia intervenes, cambia. the story changes. No solamente mi papá se convirtió en un hombre de Dios, Not only did my father turn into a man of God, amaba la palabra de he Dios. loved the word of God. Uno de los mejores maestros de la palabra que yo he visto, One of the best teachers of the word of God that I've seen. apasionado por estudiar la palabra. Passionate in studying the word of God. Se enamoró de la hija del que él le brincaba en la pick-up. That he fell in love with the daughter of the one who used to jump on the car. Pero como la historia ya había sido cambiada, But since the story had already been changed, mi abuelo vio a bien my grandpa saw que su hija se casara con no este títere de la calle, sino con un hombre de Dios que había cambiado su historia. that his daughter would get married with this young man that's no longer just a foolish man, but a man who's become a man of God. Por eso, gracias a él, So thanks to him,
yo puedo decir que estoy aquí. I can say I am here Habrá today. alguien que pueda adorar a Is Dios. there anyone that could worship God? Así que yo honro la vida de mi padre en este día So I honor the life of my father this day, y de todos los padres and of all the fathers que han decidido cambiar su historia. who've decided to change their Y quiero story. que me acompañe la palabra del Señor And I want you to accompany me into the Word of God, al libro de Primera de Crónicas, to the book of First Chronicles, capítulo 4, versos del 9 al 10, chapter 4, verses 9 para, through 10, para sembrar una plataforma de este mensaje. to plant a platform here in this message. Quisiera establecer primero I want to establish first algo importante sobre el libro de Crónicas. something very important about the book of Chronicles. El libro de Crónicas fue escrito por Esdras The book of Chronicles was written by Ezra cuando el pueblo estaba todavía en el exilio. when the people of Israel were still in exile. Se encontraba en Babilonia, en Persia. They were found in Babylon and Como in Persia esclavos. as slaves. Jerusalén había sido destruido. Jerusalem was already Sus destroyed. puertas habían sido quemadas. Their gates were already burned. El templo había sido destruido. The temple was already ransacked. Y allí destroyed. este hombre llamado Esdras Now, this man, though, Ezra, decidió escribir la historia de Israel decided to write the story of para Israel aumentar la fe a aquellos que estaban en el exilio. to increase the faith of those who were in exile. Vamos por el capítulo 1, 2, 3 y 4, When we go through chapter 1, 2, 3, 4, hablando de diferentes genealogías, speaking about different genealogies, familias dentro de Israel, families within Israel, como una historia en el pueblo, as a story to the people, hasta que llegamos al capítulo 4, until we get to chapter 4, donde habla de los hijos de Judá. when he speaks about the sons and the children of Judá Judah. era una de las tribus de Israel, Judah was one of the tribes of de Israel, los 12 hijos de Jacob. out of the 12 sons of Jacob. Y este Judá Now, Judah, this tribe, Judah, primero se tuvo fama firstly, he was known or gained fame, no muy buena, not in a good way. porque cuando su hermano José tenía una túnica de colores, Because when his brother Joseph had a coat of many colors, Judá quería matarlo Judah wanted to kill him, a su propio hermano. to his own brother. Y a través de la historia And through the story, vemos que Judá, we see Judah, a pesar de haber sido escogida para grandes propósitos, even though after being chosen for great purposes, no fue exenta de grandes fallas. he wasn't exempt from great failures. Judá fue envuelta en la idolatría, Judah was involved in idolatry, en el orgullo espiritual, in spiritual pridefulness, en el liderazgo corrupto, in a corrupt leadership, en hipocresía religiosa in religious hypocrisy, y en falta de arrepentimiento genuino. in lack of genuine Y en forgiveness. medio de todo eso, And in the midst of all of this, el escritor Esdras the writer Ezra, hace un paréntesis he puts a parenthesis para hablar de en medio de toda esa familia to speak in the midst of all these de un families hombre específico of a specific man que cambió su historia. that changed his story. Vamos ahora a la palabra. Now let's go to the Word of God. Primera de Corintios capítulo 4 versos del 9 al 10. In 1 Chronicles chapter 4, Per- verses per- 9 perdón, through 10. Crónicas. 1 Chronicles 4 through 9. Dice la palabra del Señor. Si se pueden poner de pie en honor a la palabra del Señor. And we read in the Word of God. And if you can stand on your feet in reverence and honor of the Word of God, please. Dice la palabra. Yo quiero que lo leas conmigo. I want you to read it with me, please. Vamos a leer en la Reina Valera. We're going to be reading in the King James Version. Dice, y Jabes In Jabez fue más ilustre que sus hermanos, was more honorable than his brothers. el cual su madre llamó Jabes diciendo, And his mother called his name Jabez, saying, cuando lo di a luz en dolor, because I bore him in pain. e invocó Jabes al Dios de Israel, And Jabez called upon the God of Israel diciendo, and said, oh, si me dieras bendición oh, that you would bless me y ensancharas mi territorio, and enlarge my border, y si tu mano estuviera conmigo and that your hand would be with me, y me libraras del mal and that you would deliver me from evil, para que no me dañe. that should it not hurt Y le me. otorgó Dios And God granted him lo que él le pidió. what he asked. Aleluya. Puede decir a la persona que está a su lado, y le otorgó Dios. I want you to look to your neighbor and say, Lo que and él le God pidió. granted him what Padre, he asked of gracias him. por tu palabra. Father, thank you for Te your word. pedimos en esta hora We ask you at this que esta hour palabra no entre a nuestro corazón y espíritu that this word enter in our heart and spirit, simplemente como una historia más bíblica. not simply just as another biblical Te story. te pedimos, Espíritu Santo, We ask you, Holy Spirit, que tú utilices esta palabra
that you utilize this word como arma de transformación y cambio. as a weapon, a tool of transformation. Que nuestros oídos no sean los únicos que escuchen tu That palabra, our ears not be the only thing that hears your word. pero que nuestro espíritu también lo escuche But your spirit also, our spirit also hears it. y que nuestro corazón lo reciba. And that our heart receives it. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, declaramos we declare que tu palabra cambia, that your word changes, que tu palabra transforma, that your word que transforms, tu palabra sana and that your word y heals. lo más importante de todo, que tu palabra salva. And the most important above all, that your word En saves. el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Esdras hace un paréntesis. Ezra makes a parenthesis Hablar de un hombre to speak about a man de esa familia de Judá in that family of Judah que había inquirido en idolatría, en orgullo espiritual y en todas estas cosas. that was involved in idolatry, spiritual pridefulness, just so much other things. Cuando usted ve el capítulo 4, But when we look at chapter 4, no le dan ni deseo de seguir leyendo. you don't even have the desire to keep reading. Porque lo que habla es de este era hijo de este y este era hijo de otro y el otro era hijo del otro. Because it says this was the son of this person, this was the son of that person, and Y so no se forth and so habla forth. nada con sustancia de ninguno de ellos. And there's nothing really in substance and consistent of any one of them Hasta que llega el capítulo 9. until you get to chapter 9. Dice la palabra y Jabes It says in the word of God, in Jabez era más ilustre que sus hermanos. was more honorable than his brothers. Entonces me fui a buscar qué quería decir la palabra ilustre. And I wanted to look to see what that word honorable meant. Y bíblicamente, And biblically speaking, la palabra ilustre quiere decir reconocidas por su nobleza, honorable, biblically meaning just is being known for your honor, por su distinción o fama, with your distinct of your fame, y a medida debido a sus acciones. and in measure to your actions. O sea que Esdras comienza describiendo a Jabes So Ezra begins describing and writing about Jabez, por algo que Jabes ya había hecho, and writing about something that Jabez had already done, que lo hizo reconocido a través de lo que hizo that he was recognized and known now for what he did de entre toda la familia de Judá. throughout all the family of Judah. Yo vengo a decirle a alguien And I come to tell someone today que algo, no importa lo que haya sucedido, ni donde hayas nacido, ni el ambiente donde te hayas criado, that something is this, that it doesn't matter where you were born or in the environment that you were born in. tal vez tu historia ha sido marcada por dolor, por tristeza, por rechazo, por fracaso, Maybe your story has been marked by pain, suffering, trials. pero el hecho de que estás vivo, But the fact that you are alive, el hecho de que todavía estés respirando, that you're still breathing, es evidencia de que todavía Dios no ha terminado de escribir tu historia. is evidence that God is not done Habrá writing your alguien que story. pueda decir amén a Is eso. there anyone that could say amen to that? Jabes Jabez fue llamado Jabes. was called or Y named lo Jabez. dice estos dos versículos. And the verse says, these two verses Su says, madre lo llama Jabes his mother calls him porque lo Jabez. parió con un dolor extremo. It's because that he was born with very much pain. Me fui a buscar y yo dije, pero es que todos los partos son con dolores extremos. And I thought, well, I mean, everyone who gives birth, it goes Entonces, through much todos nos pain. llamaríamos Jabes. I mean, we'd all be named Jabez. Pero dicen los estudiosos y eruditos That is, those in the studies who study the word, the theologians, que en el parto de la mamá de Jabes that in Jabez's mother's birth, hubo giving una birth, complicación grave that there was a grave complication. y un dolor no tanto físico, And there was a pain not so much physical, pero también un dolor emocional. but emotional. Y a su madre estar involucrada en este tipo de dolor extremo, And his mother, in going through this very hurtful pain, llamó su nombre Jabes, named him Jabez, que significa dolor o angustia. which it means a pain or anguish. Su madre lo marcó a su hijo His mother marked her son con un sufrimiento que ella estaba pasando. with the suffering that she was going through. Era un hombre con un pasado difícil, Jabes. It was a man with a difficult past named Jabez, Y un hombre con un nombre maldito por su propia madre. and a name that was cursed by his own mother. Pero no permitió Jabes But Jabez didn't permit que su identidad quedara atada a eso. that his identity be attached to that. Yo vengo a decirle a alguien, I come to tell someone no today, importa cómo te han llamado, it doesn't matter what they've called you. fracasado, Failure, inútil,
a foolish, enfermo, a sick, pecador, sinner, Dios tiene un nuevo nombre para ti. God has a new name for you. Hay una nueva historia que Dios quiere escribir con tu nombre. There's a new story that God wants to write with your Jabez name on it. se hubiera quedado en toda su vida con ese pasado de dolor, Jabez could have stayed his whole life with the past con of his ese pain. pasado que definía quién era él. In the past of what was defining him. Usted sabe lo que usted es caminar por la escuela Do you know what it is to walk to go to school? y que venga alguien y diga, hey, dolor, ¿cómo estás? And they come to him and say, hey, pain, how are you? Hey, fracasado, ¿cómo estás? Hey, failure, how are you? Pero Jabez dijo, yo no me voy a quedar encerrado en mi pasado. But Jabez said, I'm not Yo going to vengo a stay stuck decirle in my a past. alguien en el nombre de But I Jesús come to tell someone in the que name tu of Jesus pasado jamás definirá tu futuro. that your past will never define your Tu future. pasado jamás definirá tu Your propósito. past will never define your Tú has purpose. sido llamado para un tiempo como You have been este. called for such a time as this. Dios está dispuesto a cambiar cualquiera ha sido la historia. God is able to change it, whatever the story has been. Jabez dijo, yo no me quiero quedar Jabez says, I don't want to stay en una esquina in a corner marcado por mi infancia, marked by my infancy, marcado por el dolor de otra persona, marked by the pain from ni someone mi else, propio dolor. not my own pain. Y ahora todo esto me ha sido afectado a mí. And all this is now affecting me. Todo esto ha afectado a mi familia. All this has affected my Todo family. esto ha afectado mis decisiones. All this has affected my ¿Por qué? decisions. Porque me han llamado el dolor, el que causa dolor. Why? Because they've called me the one who causes pain. Pero este hombre llamado Jabez But this man named Jabez hizo algo que otros no hubieran hecho. did something that others would have not done. Hizo un clamor sincero He did a genuine cry out al trono de to Dios. the throne of God Porque entendió because he understood que solamente un clamor that just a cry out puede cambiar tu rumbo. could change your destiny. Yo quiero que tú your mires a la course. persona que está a tu lado I want you to look to the y person le next to digas, you. un solo pequeño y simple clamor But just to simply cry out, puede cambiar tu rumbo. it could change your course. Jabez no aceptó lo que la vida le dio. Jabez didn't accept what life had given No him. aceptó lo que la vida le tiró encima. He didn't accept what life threw at him. No se conformó con su status quo He didn't get comfortable in status quo ni su condición terrenal. or his earthly condition. Elevó una oración poderosa He prayed and elevated a very que powerful marcó prayer su vida that marked his life de alrededor de sus hermanos. and around his brothers Jabez alrededor de él and those around y de Jabez sus hermanos. and his brothers. Lo que vio fue angustia, dolor, What they saw was pain and anguish escasez, and drought, fracaso. failure. Pero elevó un clamor y dijo, But he cried out to God and said, oh Dios, Oh God, si tú me bendijeras, if you were to bless me, oh Dios, oh God, si tú me bendijeras. if you were to bless me. Dios no resiste una fe que clama a Él directamente. God doesn't resist a Déjeme faith that volver a cries out to him repetirlo. directly. Let me repeat Dios that again. nunca resiste God will never una resist fe que clama a Él a directamente. faith that cries out to him Él no directly. necesita ningún He intermediario. needs no intermediate. Clama a Dios y Él los escucha. Cry out to God and he Cuando will hear tú you. clamas a Dios When you cry out to con God una fe audaz, with an audacious faith, sabiendo que para Él no hay nada knowing that imposible, nothing is impossible for him, aunque tu oración sea simple, even though your prayer may be simple, el cielo se abre a tu favor. heaven opens to your favor. Cuando oramos, yo no sé usted, pero cuando alguien ora desde el quebranto, I don't know about you, but when someone prays from a heart, a break, hay breaking, algo especial en esa oración. there's something special in that prayer. Porque cuando tú oras, cuando todo está bien, Because when you pray, when everything's going well, cuando hay comida sobre la mesa, when there's food on the table, cuando se pueden pagar todos los biles, when the bills could be paid, cuando los muchachos están saludables en la casa, when all your children are healthy, cuando hay salud, when there's health, ahí todo el mundo puede orar. there anyone could pray. Pero cuando hay aflicción, But when there's affliction, pero cuando hay deudas, when there's debt, cuando hay algo en tu corazón when there's something in your heart que está quebrantado that's broken, y tú levantas tus manos and you lift up your y le hand, dices, Señor, you say, Lord, yo no puedo hacer esto sin ti. I can't do this without ¿Sabes you. qué le estás comprobando a Dios? What you're proving to God Tu dependencia hacia Él. is your dependency on
upon him. que aunque Amen. estés pasando el Niágara en bicicleta, That if you're going through Niagara Falls through a bicycle, hay alguien que puede socorrerte. there's someone that comes to your Hay alguien aid. que puede ayudarte. There's someone that could help you. Es que cuando oramos desde el quebranto, Is that when we pray from that el brokenness, cielo responde. heavens respond. Dígale a su vecino, vecino, Look to your neighbor and say, cuando neighbor, oramos desde el when quebranto, we pray from that el brokenness, cielo responde. heaven responds. No subestimes tu oración, Don't overlook your prayer, por más pequeña que sea, as small as it may por be, más sencilla que sea. or how simple it could be. Tu oración puede ser el cambio a algo eterno. Your prayer could be a change of something No, of eternal. no solamente para ti, Not just for you, pero para tus futuras but generaciones. for your future generations. Porque el cambio de la historia Because the change in the no story, solo es en área personal, not is just in you as an individual, pero también en el área generacional. but it's in a generational area. Papi no sabía My father didn't know que la decisión que él iba a tomar that decision that he was going to make de servir al Señor to serve the Lord iba a impactar a sus hijos was going to impact his children de tal manera in such a way que todos iban a servirle al Señor, that all of them were going to de serve que the sus Lord, hijos iban a ser ganadores de almas, that his children are going to be winners también of souls. estudiosos de la palabra como él, In studying the word of God like him, porque la historia cambia because the story no changes, solo en el plano personal, not in just a plan of pero en individualism, el plano generacional. but in a plan of Lo generational. segundo que Jabes pidió, And the second thing that Jabez asked además for, de bendición, other than the blessing, es que él dijo, is he said- expande mi territorio. he says, expand my territory, Expande mi territorio. enlarge my territories. Es que muchas veces You see, many a times, las cosas y los problemas y las situaciones que pasamos en nuestra vida, the problems and situations that we go through our life, ¿sabe lo que hacen? you know what it does? Nos limitan de alcanzar nuestro propósito. It limits us from reaching our purpose. Es como paredes que se forman alrededor de nosotros, It's like walls that form around us que nos dan limitación, that place limitations on que nos us, limitan a alcanzar nuestro propósito, that limits us from reaching our nuestro purpose, diseño, on the design that nuestro we're destino created, profético. our prophetic destiny. Son cosas que el enemigo pone They're things that the enemy places para que creamos so that we would create en nuestra incompetencia, in our incompetency, en el no puedo, in the I can't, en el no tengo, or I don't have, en el no sirvo. or I'm worth nothing. Pero el Señor reprenda al diablo, But the Lord rebuked porque the cuando devil, nos paramos because when we y stand comenzamos a orar al Señor and we begin to pray y to le God, decimos, ensancha mi He territorio. says, enlarge my Esto territory. quiere decir, quita toda limitación. It means take away all limitations. Todo lo que me limita a alcanzar mi Take away propósito. all limitations that stop me from Todo reaching my purpose. lo que me ha interrumpido a alcanzar mi destino. Everything that's interrupted me from reaching my destiny. Todo lo que se ha parado en el medio Everything that's placed in the a middle estorbar mi avance. to disturb my Jabes advancement. pudo clamar y decir, Jabez was able to cry out and say, expande mi territorio. expand my territory. Y esto aprendemos algo importante. Now in this we learn something very No important. solamente orar a Dios para que el Señor nos bendiga, Not just to pray to God that He would bless us, pero pídele que tu bendición también alcance a otros. but ask that His blessing would be able to use to be reached to others. Porque él dice, Señor, bendíceme, Because He says, Lord, bless me. pero ensancha mi territorio. But He says, enlarge my territory. No lo captó, no lo captó. I don't know if you understand that. El primero dice, bendíceme He says, firstly, bless a me tal magnitud in such a que magnitude cuando tú ensanches mi so that territorio, when you enlarge my territory, yo pueda ser de bendición I can be a blessing a aquellos que están en mi to territorio. those that are in my territory. Porque yo no quiero solamente la bendición Because I don't want the blessing for just para myself mí en estas limitaciones. and just for me in these limitations. Yo quiero la bendición para mí I want the blessing for me en un lugar amplio, in a place that's spacious, en un lugar grande, in a big place, en un territorio amplio, in a territory that's donde spacious, tú puedas where bendecirme you can bless me más abundantemente. more abundantly. Tu cambio, iglesia, Your change no tan solo puede transformarte a ti, will not only can only pero transform puede you, transformar a tus hijos. but it can also transform your children. Puede transformar tus compañeros de trabajo. It could change your Puede coworkers. transformar tus vecinos. It could transform your neighbors. Puede transformar tu iglesia. It could transform your church. Solamente decirle al Señor, And just by telling the Lord, bendíceme bless me y ensancha mi territorio. and enlarge my territories. ¿Qué nos habla de Jabes? What does Jabez tell us now?
que no era un hombre que quería las cosas solamente para él. That wasn't just a man who wanted things for himself. Él estaba pensando macro. He was thinking in a macro way. Y muchas veces nosotros le pedimos bendición al Señor. And you see, many a times we ask blessings Y from nuestro God. pensamiento y nuestro corazón está micro, And our mindset and our heart is micro, concentrado en nosotros. just concentrated in us. Si tú me bendices, voy a pagar mi casa. If you bless me, I'm going to pay off my Si house. tú me bendices y me das un mejor trabajo, ese BM que me voy a comprar. If you bless me and give me a better job, that BMW I'm going to buy. Si tú me das una promoción en el trabajo. If you give me a promotion in my job, Oh my God, qué clase de casa me voy a comprar. what a house I'm going to buy. Y todas esas cosas son buenas, And all those things are good, pero todas esas cosas son micro. but all those things are micro. Y la bendición que Dios quiere darte como le dio a Jabes And the blessing that God wants to give you, like He no es, gave to una, Jabez, no es una bendición que solamente se puede concentrar en el nivel micro. is a blessing that can only be concentrated on the Es micro. una bendición que quiere concentrarse en el micro y en el macro. It's a blessing that wants to be poured out in the micro and the macro. Porque Dios quiere bendecirte. Because Toca a God tres wants to personas bless you. Touch 3 y people. dile, Dios quiere Say, bendecirte. God wants to bless you. Dios quiere bendecirte. God wants to bless you. Dios responde a un corazón dispuesto. God responds to a heart that's willing, No a un pasado imperfecto, not to a past of imperfect, a un corazón dispuesto. a heart that's willing. No importa el pasado imperfecto. It doesn't matter the imperfect past. Dios responde a un corazón dispuesto. God responds to a heart that's willing. Jabes no tenía una historia militar, Jabez didn't have a military background ni un linaje real. or a royal lineage. Solo tenía fe, All he had was faith, oración prayer, y disposición. and willingness. Y lo otro que dijo James, And the other thing that Jabez said, perdón, me said, equivoqué de futbolista. uh, Lo otro que dijo Jabes, the other thing that Jabez said que no podemos pasar por alto. that we cannot overlook, Y si tu mano estuviere conmigo. and that your hand would be with me. Muchas veces queremos bendición Many times we want blessing y queremos ensanchamiento. and we want an enlargement of our Y territory. nos olvidamos de quién tiene que estar con nosotros en esa bendición. And we forget who needs to be with us in that Y quién blessing tiene que estar con nosotros en ese ensanchamiento. and who needs to be with us in that enlargement. Oía una historia esta semana I was hearing about a story this week de un por ciento de casi 80% de los peloteros y baloncelistas y deportistas I was hearing about a statistic that 80% of players, sports players, que los firman con contratos millonarios that are signed with $1 million contracts, terminan pobres en la calle, that they end up poor on the streets, mendigando. begging. ¿Por qué? Why? Porque fueron bendecidos, Because they were blessed, fueron ensanchados, they were enlarged, pero la mano de Dios no estuvo con ellos. but the hand of God was not with Se them. olvidaron por completo dentro de la bendición They forgot completely while they were y in that dentro blessing del ensanchamiento that when they're in large territory, de estar cubierto por la poderosa mano de Dios. to be covered by the powerful hand Iglesia, of God. no importa donde Dios nos lleve, Church, it doesn't matter where God takes no us. podemos We olvidarnos cannot forget que Dios fue el que nos trajo, that it was God who brought us, el que nos llevó, the one who took us, el que nos bendijo, the one who blessed us, el que nos ensanchó, the one who enlarged el us, que nos incrementó, the one who, porque sin su mano, because without his hand, separados de mí, dice el the Señor, word of God says, apart from me, nada podéis hacer. you can't do nothing. Y Jabes, antes de que se escribiera eso, And Jabez, before even this had been written, reconoció la necesidad de que Dios estuviera con él. he recognized the necessity of God ¿Qué being with him. sucedió? What happened? Jabes, Jabez, Dios le entregó a Dios le entregó a Jabes, God gave Jabez, o le otorgó a Jabes, or granted todo lo que él le pidió. all that he asked of him. Y tengo noticias para ti, iglesia. And I have news for you, church. Si Dios lo hizo con Jabes, If God did it with Jabez, si Dios lo hizo con Jabes, if God did it with Jabez, si Dios lo hizo con el hombre del dolor,
If God did it with the man of pain, con el hombre rechazado hasta por su propia madre, the man that was rejected by his own si Dios mother, lo hizo con un hombre if God did it with this man, que su familia era una familia idólatra, that his family was an idolatry que family, Dios le contestó todo lo que él le pidió, that God granted him si all that Dios he lo asked, hizo con Jabes, if God did it with yo Jabez, quiero que tú grites I conmigo, want you to shout with él me lo puede hacer that conmigo. he can do it with me. Dile otra vez, él lo Say puede with me, hacer conmigo. he can do it with me. Si Dios lo hizo con Jabes, If God did it with Jabez, él lo puede hacer conmigo. he can do it with me. No necesitas fama, no You necesitas don't need títulos. fame, you don't need titles. Solo un corazón que crea, All that you need is a que heart that obedezca, believes, obeys, que tenga dependencia de Dios has a dependency y on que en el God, medio del quebranto that in the midst of your levante brokenness, sus ojos hacia el that cielo you could lift up your y eyes to diga, si heaven, tú me say, bendices if you were to bless y me, tú me ensanchas and you enlarge y me, no te apartas de and that mí you don't depart y from me me, libras de todo mal. and that you free me Mire deliver esto, from no all dijo ni en el evil. nombre del Padre, del Hijo, ni del You see Espíritu this? He didn't even say in the Santo. name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Solamente dijo, si tú lo He hicieras. says, if you would just do it. Y cuando terminó de hacerlo, And when he finished praying, Dios le otorgó God granted him lo que le pidió. what was asked. Yo vengo a decirle a alguien en I específico come esta to mañana tell someone specifically que this tu morning historia no ha terminado. that your story isn't Alguien over. puede darle un codazo a su Is there anyone vecino that could give a nudge to your y neighbor decirle, tu historia no ha and say, your terminado. story is not over with. Pueden haber habido capítulos de dolor. There could be chapters of pain. Pueden haber capítulos de sufrimiento en There tu could be historia. chapters of suffering in your Puede story. haber capítulos de lágrimas en tu There historia, could be chapters of tears de in your story. sufrimiento o de Of pena. suffering and Pero toca a tu shame. vecino, dale un jamanjión But y dile, shake your neighbor. tu historia no ha terminado, Your story papito. isn't over. Tu historia no ha Your terminado, story negrita. isn't over. El autor todavía está escribiendo. The author is still writing. El autor todavía está escribiendo. The author is still Ah, writing. you're saying in English, it's not over yet. No se ha terminado. It's not over yet. No se ha terminado. It's not over yet. No se ha terminado. It's just starting now. Apenas está Está comenzando. empezando ahora. He's just starting. It's not over yet. No ha terminado. El diablo se va a quedar con las ganas. The devil's gonna be left No ha with the terminado wanting. Dios conmigo. God is not done with me Solamente yet. está comenzando. He's just begun. Porque el que comenzó en nosotros, Because he who begun a good- la buena obra, good work in la us perfeccionará will hasta el día de perfect it until the Jesucristo. day of Jesus. It's not over yet. No ha terminado. It's not over yet. No ha terminado. It's not over yet. No ha terminado. Él no ha terminado conmigo. He is not Él no ha done with me terminado yet. contigo. He is not done with you. Falta un capítulo por There's escribir. one more chapter to El write. mejor capítulo de tu The vida best chapter of your está a life punto de ser escrito. is at the point of being Yo quiero written. declararle eso a alguien I en wanna esta declare hora. that to someone at El this mejor hour. capítulo de tu The vida best chapter of your life todavía no se ha escrito. has not been Pero written vengo a yet. decirle a alguien But I come to que tell ya Dios someone tiene el bolígrafo en la mano, God has the pen el in his papel hand, sobre la mesa, the paper on the la table, silla puesta en su sitio the chair y placed está over, sentado para comenzar a and he is ready escribir to sit down and el begin to mejor write capítulo de tu the vida. best chapter of your Toca a life. tu vecino y dile, Touch your neighbor se and tell him comienza hoy a escribir that he begins to write el mejor today capítulo de tu the vida. best chapter of your life. Dios quiere transformar tu dolor en propósito. God wants to transform your pain to No sé si tú purpose. pudiste captar eso. I don't know if you're able to Dios captivate quiere that. cambiar, God wants to change. sustituir He wants to reemplazar substitute, to replace tu dolor your pain por propósito. for purpose. Porque algo Dios todavía está por Because escribir. something God is at the Tu point of pasado writing. solamente será un testimonio Your past will just be a testimony, y tu historia será un mensaje. and your story will be a message. Tu pasado será solo un testimonio Your past will be a y tu testimony, historia and your story será un mensaje para muchos will be a message for de many. que sí todavía hay un Dios que escucha, That yes, there's still a God que who sí listens. todavía hay un Dios justo, That there is still a de just que sí God. todavía hay un Dios amoroso, That there's still a misericordioso. loving God and Habrá merciful alguien que God. por 15 segundos pueda Is darle there anyone una that just for alabanza. 15 seconds to give him a praise? Dios no necesita
un comienzo perfecto God doesn't need a perfect beginning para escribir un final glorioso. to write about a glorious No, ending. déjame repetirlo. Let me repeat that Dios again. no necesita God doesn't un need comienzo perfecto a perfect beginning para escribir to write un final glorioso. a glorious ending. Se acerca un final glorioso para tu vida. There's a glorious Yo no ending sé si tú me coming to estás your life. escuchando. I don't know if you're Se hearing me. acerca un final glorioso. There's a glorious No ending. importa cuántos capítulos hayan sido It malos. doesn't matter how many chapters Pero have yo been vengo a bad, decirte hoy but I come to tell que you el today mejor capítulo de tu vida that the best chapter of your está life por is escribirse. on its way, is about to be written. El Señor te dice The Lord tells you en esta hora, at this hour, yo soy el autor de tu vida. I'm the author of your life. Yo soy el autor de tu vida. I'm the author of your life. La palabra lo llama el autor y el consumador de nuestra fe. He's the author and the finisher of our faith. Dios es el autor de tu vida. God is the author of your life. Y te dice, déjame escribir tus capítulos. And he's telling you, let me write your chapters. Déjame escribir tus próximos capítulos. Let me write your next chapters. Saca las manos. Take all your hands Suelta el away. bolígrafo. Let go of the pen. Deja de escribir tus propios capítulos. Stop trying to write your own chapters. Yo quiero comenzar a escribir los próximos capítulos de tu vida. I want to begin to write the next chapters of your No life. estás condenado a repetir los problemas y las cosas que hicieron tus padres. You're not destined to repeat the same things that your parents and No estás your family condenado did. a eso. You're not chained to No do eres that. esclavo de tus errores. You're not a chain to your failures. No eres lo que otros dijeron que tú eras. You're not what others said you were. Tú puedes vivir un cambio en tu historia. You can live in this change in your story. Y los que creyeron que tu historia estaba acabada, And for those who believed that your story was over, simplemente fue it was just simply porque no conocían el autor. because they didn't know the author. Dile a tu vecino, Look to your neighbor and say, neighbor, los que creyeron que tu historia estaba acabada, that those who thought your story was over, simplemente no sabían simply they just didn't know quién era el autor de tu historia. who was the author of your story. Abba, yo te vengo a decir en esta hora, I come to tell you, yo vengo a church, declarar sobre ti, iglesia I Abba, come to tell you, Abba que los Church, que creyeron que declare tu over historia you estaba that those acabada who believed that your story was over fue with, que nunca conocieron el autor de tu is historia. because they never knew the author Habrá of your alguien que story. pueda adorar a Dios. Is there anyone that could worship God? Una simple oración. Just a simple prayer. Simple. Simple. Sin mucho Dios de Jacob, de Abraham, de Isaac. With not so much a God of Abraham, God of Jacob. Sin Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Not so much our Father in heaven, who art in heaven, hallowed be your Sin name. Abba María Purísima. And No, Mary, no, no. Holy Mary. Holy Mary. Sin nada de esos Without any of those things, protocolos. those protocols, Una oración sencilla just a simple prayer cambió la historia de un hombre. changed the story of a man. Mire esto. Look at Y this. cierro con esto. And I close with this. Porque Judá era una de las 12 tribus. Judah was one of the 12 tribes of Israel. Uno más de 12. One out of 12. Y esta pequeña tribu de Judá And this small tribe of Judah se convirtió was converted. en la nación de Judá. It's turned into the nation of Judah, El reino de Judá. the kingdom of Judah. Por encima de las demás Over all the other tribus o familias de Israel, tribes or families of Israel, sobresalió una. one had come out. Es más, el reino de Judá Even more so to say, fue the el kingdom of último que Judah fue conquistado was por the Babilonia. last one to become conquered by Babylon. Porque un hombre Because one man se decidió a creerle a Dios, decided to believe God, a no pensar en su historia, to not just think in his own story, sino a pensar en su destino but to think about his y a destiny declararle, and to declare, si tú me bendijeras a mí y a mi familia if you were to bless me and my family y ensancharas mi territorio, and enlarge my territory, si tú estuvieras conmigo if you were with me y me libraras de mis enemigos, and you deliver me from my y con enemies, esa simple oración, and with that simple prayer, lo que Jabes hizo what Jabez did, fue que cambió el cielo, he changed, cambió la historia, he changed the story haciendo que el cielo interviniera a su favor. in making heaven intervene to his favor. Es que cuando el cielo interviene,
You see, when heaven intervenes, tiene que cambiar la historia. your story has to change. La historia tiene que cambiar. The story has to Es que change. cuando el cielo interviene, You see, when heaven intervenes, la historia tiene que cambiar. the story has Es to que change. cuando el cielo interviene, When heaven intervenes, la historia tiene que cambiar. the story has Es to que cuando el change. cielo interviene, When heaven la intervenes, historia tiene que cambiar. the story Es has que to cuando el change. cielo interviene, Is when heaven la intervenes. historia tiene que cambiar. The story Es has que to cuando el change. cielo interviene, When heaven la intervenes, historia tiene que the cambiar. story has to change. Y quiero hacer un llamado al altar. And I want to do a calling to the Me puede altar. acompañar en sus pies. If you can stand on your feet with me, Quiero hacer un llamado. I want to do an altar call. Si estás cansado de repetir lo mismo If you're tired of repeating and going through the same y things, te encuentras cada año, cada mes en el mismo ciclo, and you find yourself every year in the same place, este llamado es para ti. this calling is for you. Si deseas un cambio real, If you desire for a true change, radical y eterno en tu historia, radical and eternal in your story, este llamado es para ti. this calling is for Si you. estás dispuesto esta mañana If you're willing this morning a hacer esta simple oración como Jabez to do this simple prayer like Jabez y creer que Dios lo puede hacer, and believe that God can do it, este llamado es para ti. this calling is for you. Ven al altar en este día Come to the altar this y day vamos a hacer juntos esa oración. and let us come together and pray this together. Hoy puede escribirse un capítulo nuevo en tu vida. Today, a new chapter could be written in your life. El altar está abierto The altar is open mientras adoramos al Señor. while we worship the Lord. Dios quiere reescribir tu historia. God wants to rewrite your story. Y Dios no solo reescribe tu historia, Not only in writing your story, Él crea nuevos destinos. He creates new destiny. Él crea nuevos destinos. He creates new destiny. Habrá alguien que pueda adorar al Señor. Is there anyone that could worship the Lord? Mientras adoramos al Señor, While we worship the Lord, el Señor está aquí en esta mañana the Lord is here in this place this morning. y quiere cambiar tu historia. And He wants to change your story. Quiere añadir He un wants to capítulo add mejor a tu historia. better chapters to your life. Tú creías que se había acabado, And then you thought that it was all over. que se había terminado, It was all over. que ya no había para dónde, a quién recurrir That there's nowhere else to run to o qué hacer. or what else to do. Pero Dios te dice esta mañana, But God is telling you this si morning, Dios lo hizo con Jabez, if God did it with Jabez, lo puede hacer conmigo. He can do it with me. Si Dios lo hizo con Jabez, If God did it with lo Jabez, puede hacer conmigo. He can do it with Si me. Dios lo hizo con Jabez, iglesia, God did it with lo Jabez, puede church. hacer contigo. God